Talakito ko ulit, oh. Huli. Ah, sabit na, wala na. Fish on. Fish on. Mga agat. Fish on. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Talakito ko ulit sa fresh bait. Pero dito sa fishing rod wala pa. Katatlo na. Ito yung gamit kong lure, Makintab na 5 grams ang ano. Wala pa rin na nag-strike. Talakito ko ulit, oh. Huli. Puro fish on, ako walang fish on. Pala tayo lang ulit. Fish on to. Oh, ay layo na kanya. Fish on. Oh, yun, oh. Bugao. Abo, baskog ay. Oh, fish on. Oh, to. Oh, fish on. Tulon-tulon ay. Grabe makaano yaw, lunok. Isa lang kanaon. Dahil madaling one. Nasa pier na, wala pa rin hole. Meanwhile, Fish on. Mga agat, fish on. Nakadali, fish on to. Mga agat. Kasi mo eh. Oh, yan, oh, fish on. Malaki. Mga agat. Pero nakagilid nga lang, initsa ko to. Oh, yan, oh. Ayos, malaki, oh. Nasa gilid na eh, mabol. Binaba ko. Yan, ayos. Hawakan mo na, oh. Ay! Teka. Baka makalpas pa to. Secure na natin. Nakaisa na tayo. Ayos. Yun. Parang sumabit to, Ay. Kala ko fish on ulit. Diyan lang siya, oh. Gilid lang. Andito na siya kanina eh. Binaba ko lang yung lure. Ayun, kumain pa rin, humabol. Uulan na. Uuwi na to mamaya, nakaisa lang. Lakas yung ulan.
Ayaw. Lagyan. Naka-fish on na naman. Ayusin ko muna tong ano, lure. Wait lang. Ay, darag-darag. Ayos on talaga yan, oh. Oh, darag-darag, oh, dalawa, oh. Tandaing isda, dalawa ka, Jackie, oh. Yun. Fish on. Ah, kanuping yan, ah. Kanuping. Tanawin na, sabang may pamato dyan. Ah, sabit na, wala na. Sabitan. Ah. Tanggal. Wah. Ay ba? Di matanggal ay. Ha, naka-fish on, may pang prito. Kala ko lapu-lapo to kanina eh, malaki eh. Ano? Ayos. Fish on, may pang ulam na yung anak ko. Oh, ayan oh, itong huli oh. Alauna hanggang alas 5. Alas 5 na madaling araw. Alas 5. Ayos na. Paliliit pero ano lang kasi na ano to, na huli na sa akwat. Sa hipon. Alright. Let's go. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.